This video was made possible by Skillshare. Video ini dapat dibuat dengan Skillshare. Churchill was a man with many talents. He was an artist, a butterfly enthusiast, and he had an unpublished manuscript about aliens. Churchill adalah seorang pria dengan banyak bakat. Dia adalah seorang seniman, penggemar kupu-kupu, dan dia memiliki sebuah manuskrip yang belum pernah diterbitkan tentang alien. Clearly, he was a man with an insatiable thirst for knowledge. Maybe he could have loaded up his computer and logged onto Skillshare. Jelas dia adalah seorang pria yang haus akan pengetahuan. Mungkin dia bisa saja memuat komputernya dan masuk ke dalam Skillshare. An online learning community with more than 19,000 classes in design, business, technology, and more. Skillshare merupakan komunitas pembelajaran online dengan lebih dari 19.000 video di dalamnya, baik itu desain, bisnis, teknologi, dan sebagainya. Perhaps he was considering a side career in fashion, but didn't know where to start. On Skillshare, he would find courses in fashion design and garment construction. Namun, ia tidak tahu harus memulai dari mana. Di Skillshare, dia akan menemukan kursus tentang desain fashion dan konstruksi garment. Or if he wanted to learn app design, improve his photography, or just how to make a really good quesadilla. Atau jika ia ingin belajar lebih jauh mengenai desain, memperbaiki skill fotografinya, atau cara membuat quesadilla yang benar-benar enak. He would have found courses for all of these and more on Skillshare. Skillshare gives you access to high-quality classes taught by genuine experts working in their field. Dia akan menemukan kursus untuk semua hal yang lebih banyak dalam Skillshare. Skillshare memberi Anda akses ke berbagai kelas dengan kualitas tinggi. I work heavily with animation, and I was genuinely blown away by the number of really useful courses available to me. Saya banyak bekerja dengan animasi dan saya benar-benar terpesona dengan banyaknya jumlah video yang sangat berguna bagi saya. Like this class full of tips and tricks for creating vector art, or this one for creating character walk cycles. For an Seperti kelas ini penuh dengan trik untuk menciptakan gambar vektor, atau yang satu ini untuk menciptakan animasi karakter berjalan. annual subscription, Skillshare is under $10 a month. And if you'd like to try it out first, then I've got a deal just for Oversimplified viewers. The first one... Cobalah sekarang hanya di bawah $10 per bulan, dan bagi Anda yang ingin mencobanya terlebih dahulu, maka saya punya penawaran khusus untuk next. 1,000 people to use this link, which can be found in the description, will get their first 2 months of Skillshare for just 99 cents. Untuk 1.000 orang pertama yang menggunakan tautan di deskripsi video di bawah ini akan mendapatkan 2 bulan pertama Skillshare
hanya dengan 99 sen saja. Be sure to try it out using the link in the description and learn something new today. Pastikan untuk mencobanya dengan menggunakan tautan di bawah ini untuk mempelajari sesuatu yang baru. Now, without further ado, Sekarang tanpa basa-basi lagi, it's 1902. A young man by the name of Benito Mussolini moves from Italy to Switzerland to avoid military service. sekarang merupakan tahun 1902. Terdapat seorang pemuda bernama Benito Mussolini yang pindah dari Italia ke Swiss untuk menghindari wajib militer. He gets big into socialism, working for trade unions, writing for socialist newspapers, advocating a violent overthrow of European monarchies, the whole shebang. This gets Dia sangat menyukai sosialisme, bekerja untuk serikat pekerja, menulis untuk surat kabar sosialis, menganjurkan penggulingan monarki Eropa dengan kekerasan, hingga gets him in a bit of trouble with the Swiss police, so he gets arrested, sent back to Italy, set free, returns to Switzerland, is arrested again, goes back to Italy again, complete. Hal ini membuatnya sedikit bermasalah dengan polisi di Swiss. Jadi dia ditangkap, dikirim kembali ke Italia, dibebaskan, kembali ke Swiss, ditangkap lagi, kembali ke Italia lagi. Completes his military service after previously avoiding it, and then after a brief stint as an elementary school teacher, he finally returns to work as an avid socialist. Menyelesaikan wajib militernya setelah sebelumnya menghindarinya, dan kemudian setelah tugas singkat sebagai guru sekolah dasar, akhirnya ia kembali bekerja sebagai seorang sosialis rajin. His speeches and journalistic abilities made him famous among Italian socialists. Kemampuan pidatonya dan juga jurnalistiknya membuat ia sangat terkenal di kalangan sosialis Italia. He was anti-war, so when Italy colonized Libya in 1910, he rioted. Dia adalah seorang yang anti perang. Begitu ketika Italia menyerang atau menjajah Libya pada tahun 1910, dia langsung membuat kerusuhan and got arrested. Then World War dan dia ditangkap. I came along, and once again he protested Italy's involvement. But then Dan kemudian datanglah Perang Dunia Pertama, dan lagi dia memprotes tentang keterlibatan Italia dalam perang tersebut. he thought, wait a minute, this war could bring about the social climate needed to overthrow European monarchies and bring about the socialist revolution everywhere. Namun dia berpikir, tunggu sebentar, perang ini dapat menciptakan pengaruh sosialis di mana-mana dan menggulingkan monarki Eropa, dan juga membawa revolusi sosialis di mana perang tersebut berada. And suddenly he was pro-war, but his Dan dalam sekejap dia menjadi
pro perang. Fellow socialists didn't like his new pro-war stance, so they kicked him out of the party. So then he said, pro-war. But his fellow socialists didn't like his new pro-war stance, so they kicked him out of the party. Namun, rekan-rekannya sesama sosialis tidak menyukai sifatnya yang menjadi pro perang. Karena itulah dia ditendang dari kantornya, dari partainya. So then he said, you know what? I'm done with socialism. Lalu ia berkata, kau tahu, aku sudah selesai dengan sosialisme. We need something new, not based on class divisions tearing us apart, but based on unity through nationality. Kita membutuhkan sesuatu yang baru, bukan berdasarkan perbedaan kelas yang memecah kita, namun berdasarkan persatuan melalui kebangsaan. We'll conquer the Mediterranean and reunite all Italian peoples just apart, but based on unity through nationality. We'll conquer the Mediterranean and reunite all Italian peoples just like the days of the Roman Empire. Kita akan menaklukkan Mediterania dan menyatukan kembali seluruh rakyat Italia seperti pada zaman Romawi dulu. I'll call it fascismo, and it will guide the Italian nation to greatness. Aku akan menamakannya fasisme dan akan memandu Italia ke jalan kejayaannya. That's all well and good, Mr. Mussolini, but what kind of haircut am I giving you? Kata-kata yang bagus Mussolini, tapi potongan seperti apa yang harus kuberikan padamu? Let's go with bold. Mari kita lakukan dengan botak. Italy had been on the winner's side in World War I, and Italia berada di pihak pemenang dalam Perang Dunia Pertama. they hoped they were going to get a lot out of it, but in the end, they only got a little, and they felt cheated. On top of that, Dan mereka berharap akan mendapatkan banyak hal dari kemenangan tersebut. Namun pada akhirnya mereka hanya mendapatkan sedikit dan merasakan mereka telah ditipu akan hal tersebut. a bad economy and weak governments, but in the end, they only got a little, and they felt cheated. On top of that, a bad economy and weak governments meant that the Italian people were a little unhappy. So Selain itu, ekonominya yang buruk dan pemerintahan yang lemah membuat rakyat Italia sedikit tidak bahagia. when Mussolini came along and said that he could fix everything, his fascist movement gained a lot of support. Jadi ketika Mussolini datang dan mengatakan bahwa ia bisa memperbaiki segalanya, ia mendapatkan banyak dukungan dari rakyat Italia tersebut. Dengan fasismenya. 1922, he went to the king and said, make me prime minister or I'll make me prime minister. And the king Pada tahun 1922 ia menghadap raja dan berkata, buat aku menjadi perdana menteri atau aku akan menjadikan diriku sendiri menjadi perdana menteri. king said, you and what army? This army.
Lantas Raja berkata, kamu dan pasukan apa tentara ini? Fair enough. Then he went about Cukup adil. establishing a dictatorship with his army. Fair enough. Then he went about establishing a dictatorship with himself at its center. Europe. Kemudian ia pergi untuk membangun kediktatorannya dengan dirinya sebagai pusatnya. Had its first fascist then he went about establishing a dictatorship with himself at its center. Europe had its first fascist dictator. Next Eropa memiliki diktator fasis yang pertama. up, Germany. Germany had been on the loser's side and they got absolutely wrecked by the Treaty of Versailles. They lost Selanjutnya Jerman. Jerman berada di pihak yang kalah dan mereka benar-benar hancur oleh perjanjian Versailles. territory, had been on the loser's side, and they got absolutely wrecked by the Treaty of Versailles. They lost territory, had to demilitarize the Rhineland, had to reduce their army to just 100,000 men, couldn't have an air force, had to pay the Allies a huge amount of money that it didn't have, and a new rule was established that every Englishman withheld the right to walk into the center of Berlin, pick out any German they wanted, and spank the hell out of them. I made that last one up, but it helps you understand how all of this felt to Germans. Mereka kehilangan wilayahnya, harus mengurangi pasukannya hingga 100.000 orang, tidak boleh memiliki angkatan udara, membayar pihak sekutu sebesar uang yang tidak dimilikinya, dan aturan baru yang ditetapkan yang mengatakan bahwa setiap orang Inggris memiliki hak untuk berjalan ke pusat kota Berlin dan memilih bangsa Jerman yang mereka inginkan dan menghajar mereka. On top of that, a bad economy and weak governments meant that when a small angry man with a silly mustache came along and said that he could fix everything, the German people loved it. Hitler Aku mengarang yang terakhir tersebut, tetapi akan membantu Anda memahami selain had been a soldier during World War I, and he was crazy could fix everything. The German people loved it. Hitler ketika Hitler mengatakan bahwa ia dapat memperbaiki semuanya, masyarakat Jerman mencintainya. had been a soldier during World War I, and he Hitler pernah menjadi pasukan dalam Perang Dunia Pertama was crazy patriotic, and nobody dan ia sangat amat patriotik. he was madder than him about Germany's humiliation. He helped start a new political party, and Tidak ada yang lebih marah darinya terhadap penghinaan Jerman, dan dia membantu mendirikan partai politik baru. and in 1923 attended a march on Munich with his boys. Dan pada tahun 1923 ia dan pasukannya mencoba melakukan penyerangan
and then he got arrested. But his dan dia ditangkap. popularity grew, and in 1933, the president made him chancellor. Popularitasnya terus bertumbuh sangat pesat hingga pada tahun 1933 presiden mengangkatnya menjadi kanselir. He believed he was Germany's great destined savior, and he went full megalomaniac. Dia percaya bahwa dia adalah penyelamat Jerman yang ditakdirkan untuk menjadi penyelamat. Establishing a dictatorship with him, he was Germany's great destined savior, and he went full megalomaniac, establishing a dictatorship with himself at its center. Dia membangun kediktatorannya dengan dirinya sebagai pusatnya. Europe had fascist dictator number 2. Dengan ini Eropa memiliki diktator fasis nomor 2. Diktator fasis nomor 2. Hitler and Mussolini had a lot of the same ideas, but more importantly, they had the same enemies. Hitler dan Mussolini memiliki banyak persamaan dalam ide, namun yang terpenting mereka berdua memiliki musuh yang sama. And they started to get along. Anyone mereka mulai akrab. else want to be friends? Franco? No? You good? I do. Who's that? It's Japan. And they Franco. But more importantly, they had the same enemies. And they started to get along. Anyone else want to be friends? Ada lagi yang mau berteman? Franco? No? You Prancis? good? I do. Baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Who's that? It's Japan. Siapa itu? Itu adalah Jepang. And they've taken over northern China. Dan mereka telah mengambil alih Cina bagian utara. Let's rewind a bit. Mari kita mundur sedikit ke belakang. Japan had isolated itself from the rest of the world for over 200 years until the Americans showed up and said, you're going to trade with us and you're going to like it. Then Jepang telah mengisolasi diri mereka selama lebih dari 200 tahun. Hingga Amerika muncul dan berkata, kau akan berdagang dengan kami dan kau akan menyukainya. The Western powers imposed a bunch of unequal treaties. Kemudian kekuatan orang Barat memperlakukan, kemudian kuatnya Barat memperlakukan banyak perjanjian tidak setara. Meaning Japan's economy was bust. They also had no natural resources, so they decided to go get some. They went. Artinya, ekonomi Jepang sedang mengalami krisis yang sangat berat. Mereka juga tidak memiliki sumber daya alam apapun, jadi mereka memutuskan untuk pergi mengambilnya. Went to war with China to gain it. They also had no natural resources, so they decided to go get some. They went to war with China to gain a sphere of influence over Korea, and mereka berperang dengan Cina untuk mendapatkan lingkup daerahnya dan pengaruhnya atas Korea. they took a bunch of China's stuff. But then the West said, hey, cut that out. And mereka juga mengambil beberapa area di Cina hingga
Kemudian Barat berkata, hentikan itu. Since Japan couldn't take on the West, they said, okay, I guess we'll just go home. Wait. Karena Jepang menyadari mereka tidak sanggup menghadapinya, Jepang berkata, oke, lebih baik aku pulang. Tunggu sebentar. Wait a minute, what are you doing? Taking advantage of a weakened China and setting up spheres of influence. But Tunggu sebentar, apa yang kau lakukan? Mengambil keuntungan dari Cina yang telah lemah dan mengembangkan pengaruhku. I was the one who weakened them. Tapi bukankah aku yang telah melemahkan mereka? We know, and you guys didn't let me have anything. Kami tahu, dan kalian tidak membiarkanku mendapatkan apapun. We know, that seems unfair. Kami tahu, itu terlihat tidak adil. We don't think so. Kami rasa tidak. Okay, see ya. Oke, selamat tinggal. So Japan thought, screw this, and went to war with Russia, and stunned everyone by actually winning. Then Jadi, Jepang berpikir, persetan dengan semua ini. Dan mereka pergi berperang dengan Rusia dan mengejutkan semua orang kalau mereka benar-benar menang. and they fully annexed Korea, but they didn't. Dan stop there. In World War I, they took Germany's colonies and islands in Asia. tidak berhenti sampai situ. Pada Perang Dunia Pertama, mereka merebut koloni Jerman di Asia. And then in an incident that was maybe staged by the Japanese army, a bomb Dan kemudian terdapat sebuah insiden yang mungkin dilakukan oleh pihak tentara Jepang. blew up a Japanese train in Manchuria, Sebuah bom meledakkan kereta api Jepang di Manchuria, giving them an excuse to launch an invasion and take over. So memberikan mereka alasan untuk melancarkan invasi dan mengambil alih mereka. here's the situation. Nazi Germany, Fascist Italy, and Japan all believe they're racially superior. Jadi begini situasinya. Nazi Jerman, Fasis Italia, Jepang. Mereka percaya bahwa mereka lebih unggul secara rasial. feel hostility towards the Allies and all want to militarize and take over more stuff. And Semua merasakan permusuhan terhadap sekutu dan semua ingin melakukan militerisasi dan mengambil alih banyak hal. so they did. Let's start with Germany. Dan mereka melakukan. Mari kita mulai dengan Jerman. Hitler hated the Treaty of Versailles, and now he was ready to begin undoing it. Hitler membenci perjanjian Versailles dan sekarang dia siap untuk membatalkan. In complete violation of the treaty, the first Luftwaffe squadrons were set up, conscription was introduced, and he pimped up his army. Yang melanggar perjanjiannya. The Allies did nothing. Then Hitler Pihak sekutu tidak dapat berbuat apa-apa. sent his army back into the demilitarized Rhineland, giving orders to immediately retreat if the Allies showed up. Kemudian
Kemudian Hitler mengirim pasukan kembali ke Finland yang telah ditarik mundur dan memberikan perintah untuk segera dan akhirnya sekutu memberikan perintah untuk segera mundur. The Allies did nothing. With his Sekutu tidak melakukan apa-apa. military re-strengthened, he could now move on to step 2. He wanted to rapidly increase the Aryan population, and to do so, he needed Lebensraum, or Dengan militer yang telah diperkuat, dia sekarang dapat melanjutkan ke langkah kedua. Dia ingin meningkatkan populasi bangsanya dengan cepat, dan untuk itulah ia membutuhkan Lebensraum atau tempat. in other words, he would have to take over the world. But Dengan kata lain, ia harus mengambil alih dunia. for now, a good portion of Europe would do, and he Tapi untuk sekarang, sebagian besar Eropa mungkin sudah cukup. began eyeing up his neighbors. The Dan dia mulai melirik tetangganya. Allies finally started to get worried, so they Dan akhirnya sekutu mulai khawatir. implemented a fairly useless diplomatic strategy called appeasement, and it went Sehingga mereka menerapkan strategi diplomatik yang disebut went a little something like this. Hitler would di dalamnya seperti itu. say, I want that thing. And the Allies would say, you can't have that thing. Okay. Hitler berkata, aku mau benda itu, dan sekutu akan berkata, kamu tidak boleh memiliki benda itu. Oke. Hey, you can have that thing, but no more. Oke, kamu boleh memiliki benda itu, tapi tidak boleh yang lain. I want that thing. And repeat. Aku mau yang itu, dan terus berulang. In 1938, Hitler's army marched into Austria, and just Pada tahun 1938, pihak Jerman mengirim pasukannya menuju Austria. just took it, with no resistance. Dan mereka mengambilnya tanpa peluang. Boom, this is Germany now. Boom, ini Jerman. Next, he demanded to be given the Sudetenland, an area of Czechoslovakia with many ethnic Germans. The Allies Selanjutnya ia menuntut untuk diberikan Sudetenland, daerah Czechoslovakia dengan banyak etnis Jerman. Allies held a meeting with Hitler in Munich and said, look, we're going to give you what... Hang on. Sekutu mengadakan pertemuan dengan Hitler dan berkata, dengar, kami akan memberikan apa. Tunggu sebentar. This meeting is about my territory. Shouldn't I come to the meeting too? Pertemuan ini tentang wilayah saya, bukankah saya harus datang ke pertemuan ini juga? Anyway, we're going to give you what you want. Pokoknya kami akan memberikan apa yang kamu mau. Really? Yeah. Benarkah? Ya. Just like that? Yep. Begitu saja. Yep. What's the catch? Just sign this piece of paper promising you won't invade the rest of Czechoslovakia. Apa syaratnya? Cukup tanda tangani kertas ini saja dan berjanji untuk tidak menginvasi
Cek bagian lain Cekoslovakia. Okay. Then Chamberlain Oke, returned home victorious, waving his signed piece of paper in the air, declaring crisis to be averted and the continuation of world peace, and we built a statue of Chamberlain in his honor. Just like that? Yep. Okay. Then Chamberlain returned home victorious, waving his signed piece of paper in the air. kemudian Chamberlain pulang ke rumahnya dengan melambaikan selembar kertas yang telah ditandatangani ke udara, Declaring crisis to be averted and the continuation of world peace, and we built menyatakan krisis dapat dihindari dan kelanjutan perdamaian dunia. a statue of Chamberlain in his honor, and every day on the 30th of September we celebrate Chamberlain Day. Hitler's invasion. Membangun patung Chamberlain untuk menghormatinya, dan pada setiap tanggal 30 September untuk peringatannya. Invading the rest of Czechoslovakia. Hitler menginvasi seluruh Cekoslovakia. What? He's invading the rest of Czechoslovakia. Apa? Dia menginvasi seluruh Cekoslovakia. Oh. Oh, You lied to me. What do you expect? kau berbohong padaku. Apa yang kau harapkan? I'm Hitler. Aku Hitler. Not to be outdone, Mussolini also wanted to get in on the action. Tidak mau kalah, Mussolini juga ingin ikut serta dalam gerakan. He thought to himself, isn't there a not yet colonized nation somewhere which is so underdeveloped that the people would be defending themselves against our tanks with literal bows and arrows and wooden spears?